Boho, large XL. Galang 99. Galang 99, Aries 99. Hyacinth yan, 99 Hyacinth. Galang 99, Aries 99. Medium na dress, gray. Medium na dress, gray. Puro 9. Small to med gray, Kerry. Small to med gray. Galang yan. Green. Sorry mga sisi, hindi ko kayo napapansin. Sunod-sunod kasi yung comment nyo. Ano nga galang? Galang. Sunod-sunod po guys. Pasensya na po kayo. Huwag po kayo magalit if hindi na-answer lahat. Ang dami po ninyo. Wait lang. Kalma po tayo. Gray, small to mid gray na dress. Lock daw yan ni Sarah Chua. Lock Sarah Chua. Lock Sarah Chua. Sarah Jane Chua Lock. Christine Molina 99. Mga minor ngayon ang laging galit yung mga minor ngayon. Lagi akong pinapagalitan. Mga mainit ang ulo ng minor. Next tayo. 9 West. Sabi kasi, uy, magbasa ka naman. Kaya pagalitan ako. Mainit ang ulo ng mga minor. 2X na dress from 9 West. Yellow, 99 yellow. 2X na dress. Yellow, 99 yellow. 2X dress. 2XL na dress. 9 West ang brand. Yellow, 99 yellow. 2X na dress. Yellow, 99 yellow. Code yellow. Christine Molina, party yours. Yellow, 2X dress, yellow. Lock Sarah Chua. Mainit kasi daw. Ang init nga kasi. Lock Sarah Chua. Super init. Large to XL dress, floral 99, large XL, large on tag. Floral 99, large XL dress, floral 99. Paki-deliver na lang. Okay po, sis Ruby Joy, pa-deliver tomorrow. Ayun, ganda na to. Party dress. May mga gold kinemarut na ano siya. Sequence. Sequence ba yung tawag dito? Medium dress, gold. 99 gold, medium na dress, gold. 450 sa suot. Mine gold, medium na dress, 99 gold. Mine ako gold, medium na dress, 99 gold. Lock na ba yung yellow? Sino nga yung yellow? Ay, lock na ni Sarah Chua yan eh. Gold. Ay, gaya ba siya? Ay, hindi ko na, ay, sold na pala yung gold, mga sis. Small to med dress, teka lang. Kasi need yun nung, ano kayo, ng sister ko. Need niya nung gano'n sa party niya. I-cancel mo na yung gold. Small to med dress,
Need niya kasi ng guys sa birthday niya. Pa-birthday ko na sa kanya. Code na lang ako dito. One-sided. Small to med dress. 99 one-sided. Small to med dress. One-sided. 99 one-sided. Small to med dress. One-sided. 99. Na-cancel na yung gold. Mannequin, 450 mannequin. Jen Borbolak. Black Jen. Large dress, pink. 99 pink. Large dress, pink. Medium na dress, green. 99 green. Medium dress, green. 99 green. Medium na dress, green. $450 sa likod. $450 sa likod. Medium na dress, green. Medium na dress, green. Hala, ang ganda nito. Oh, parang denim na ano siya dress. Denim dress. Denim dress. Large to. Code denim, large dress. Large. Ay, medium ba to? Med to large. Ano parang large eh? Denim, large dress, denim. Large to. Large denim, large to? Large denim. Lac Peachy Ann. Lac Aries. Lac Peachy, Lac Aries. Lac Peachy. Lac Aries. Oh, large to. Lac Texon. Lac Texon. H&M divided. Medium na dress, boho. H&M divided. Medium na dress, boho. Medium na dress, boho. Parang bet. Bet ko siya. Medium. Medium na dress, bodycon, 99. Med to large pa nga. Bodycon. Med to large dress. Bodycon. Ito yung likod niya. Bodycon. Med to large. Sisi to na bandit pink kanina. Sisi to na kanina lako. Yung branded tsaka pink. Ano yung branded? Ano po kulay ng branded? Sorry. Parang may nakamay na siguro ng branded. Code bodycon. Med to large dress, dahon. Med to large dress, dahon. 99 dahon.
ganda ng dress, oh. Grabe. Small to med dress, mustard 99. Small, medium to large, mustard. Small, medium to large, mustard. Mustard. Small, medium to large dress, mustard. Ang ganda. Pang summer na pang summer. Ang ganda. Mannequin, small to XL, 450. Sis Aris, na lock na po yun, sis. May nakauna na po nag-lock sa branded. 450 sa likod, small to double XL. Mustard, small to large, mustard. Mustard, small to large, mustard. Ay, ang ganda nito. Parang long dress ang atake nito. Tay, yours na to, Tay. Lock, Tay, Mayo, Sombrero. Lock. Another denim dress. Sa branded po kasi, nauna po doon si Wendy, nag-lock. Nauna si Wendy doon. Ang ganda, medium lang. Small to med, or best fit siya sa medium. Carry small to medium, pinaka-best fit sa medium, denim 99. Small to med carry, pinaka-best fit siya sa medium. Denim 99, denim na dress, denim 99. Code natin denim, medium na dress, denim. Denim 99, medium na dress, denim 99, medium dress. Hindi po. Nauna po si Tay Sombero. Seller screen. Denim, lock ni Flower Lizelle. Lock Flower Lizelle. Nauna po. Kung sino po yung mauna sa screen ko, yun lang po yung tatawagin ko. Bali, iba-iba po kasi yung mauna sa screen. Flower lock. Kung sino nauna sa screen ko, yun yung mananalo. Yun po. Magwawagi. Pag-games. Large to XL na dress. Linen. 99 linen. Large to XL linen. Large to XL linen. Palitan ko na wifi. Code linen. Large XL linen. Maulan kasi ngayon kaya mabagal yung internet eh. Umuulan. Linen, large XL linen. Linen ng fabric. Linen, large to XL linen. Pwede nyo lagyan ng belt to. May belt naman yan eh. Linen, ang code. Ang ganda ng tela pag linen. Magandang tela ng linen guys. Tapos beige color pa. Large XL linen. May tali siya. Kasama na po yung tali. Kasama na yung tali. Large XL linen. Kasama na yung tali niya. Lock Aris, Lock Aris. May pa, kwelyo, mga sis. Parang panay denim, may pagka-denim ang mga tela. Large to XL address, kwelyo. Large to XL address, kwelyo. Hindi siya denim, may pagka-cotton siya. Hindi siya denim eh, malambot eh. Mukha lang siyang denim ng kulay siguro. Pero, Lock Aris lang. Kwelyo. Large XL kwelyo, hindi siya denim yung tela. Malambot yung tela niya. Mukha lang siyang denim kasi kulay niya blue. Ganda ito, oh, mga sis, perfect sa weather ngayon. Medyo malamig kasi ngayon, tag-ulan. Kwelyo, large XL kwelyo.